नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू का शुक्र है कि आज हम उसके नाम पे जमा हैं, उसका ज़िक्र करने के लिए, उसका शुक्र करने के लिए, उसकी भेजी गई नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए, उसकी दी गई किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत से अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं डॉक्टर असमत डार चैनल। डॉक्टर असमत डार चैनल में आज हम एक नहायत ही अच्छे मौजू के बारे में बात करेंगे और एक नहायत ही आज़मूदा अमल आपको बताया जाएगा। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, उसके आगे से एक औरत भागते हुए गुज़री। वो नमाजी सलाम फेर कर बोलने लग गया, कहता है कि ए औरत, तुम्हें नहीं पता कि हमारे इस्लाम में ये है कि जब कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा हो तो उसके आगे से नहीं गुज़रते और उसके आगे से गुज़रने वाला जहन्नम की आग में झुलसा दिया जाएगा। ए औरत, तू नंगे सर भागती जा रही है और तेरा चेहरा जो है वो बिल्कुल सामने है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई नमाज पढ़ रहा है। ये सुनकर औरत शर्मिंदा हुई, उसने उस बुज़ुर्ग से माफ़ी मांगी, सॉरी किया। आपके नमाज़ पढ़ते हुए बुज़ुर्ग को मैंने आपको नहीं देखा, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन बाबा जी, मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने शोहर से बहुत इश्क करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज मेरा ये कसूर है कि मैं उसको मिलने जा रही थी, भागती जा रही थी, मुझे नहीं पता चला। उस ने आज आना था, वो कहीं, मेरा शोहर कहीं काफ़ी अरसे बाद कहीं से वापस आ रहा है। मुझे इतनी उससे मोहब्बत है, इतना उससे इश्क है, इतना मैं उससे प्यार करती हूँ, इतनी मैं उससे मोहब्बत करती हूँ कि वो कहीं दूर गया हो तो मैं उसकी शक्ल को तरसती हूँ, मैं उसका चेहरा देखने के लिए भाग रही थी। बाबा जी, मुझे नहीं पता चला, उसकी मोहब्बत में मैं भागी जा रही थी तो मैंने आपको नहीं देखा। मैं भाग रही थी कि इतनी देर बाद वो आ रहा है, उसका चेहरा नज़र आ जाए, और मुझे जल्दी थी कि मुझे जल्दी उसका चेहरा नज़र आना चाहिए। इतनी उससे मुझे मोहब्बत थी, इतना मुझे अपने खामद से इश्क था, इतना मुझे अपने खामद से प्यार था कि उसके देखने की खातिर मैं भागी हूँ, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं रही। पहले तो उस औरत ने माफ़ी मांगी है, फिर उस औरत ने सवाल किया कि मैं अपने खामद के लिए इतना खालिस इश्क रखती हूँ, इतना खालिस प्यार रखती हूँ, इतनी मैं अपने खामद से मोहब्बत करती हूँ कि एक झलक के लिए इस दुनिया की हर शय भूल गई हूँ। सच्चे इश्क में रास्ते में नज़र ही नहीं मुझे कुछ आ रहा, मैं अपने खामद के इश्क में अंधी हुई हूँ, मैं अपने खामद की मोहब्बत में अंधी हुई हूँ, तो मैं अपने खामद के इश्क में भाग रही हूँ। बाबा जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि
آپ اللہ کے عشق میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے حقیقی محبوب سے مل رہے ہیں، اپنے حقیقی محبوب سے ملاقات کر رہے ہیں، تو بابا جی آپ کو حقیقی عشق میں اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں اپنی خامد سے ملاقات کرتے ہوئے سب کچھ بھول گئی ہوں۔ آپ اللہ کے ساتھ کیسا عشق کرتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں ننگے سر ہوں، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے آگے سے کوئی گزرا ہے۔ جس یہ سوال یہ جواب کے بعد حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات نے بڑا متاثر کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسا عشق کرتے ہیں، ہم اللہ کے کیسے عاشق ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں خیالات نے گھیرا ہوتا ہے۔ اس عورت نے بات تو صحیح کی ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ، حالانکہ وہ دنیاوی محبوب ہے، تو اوپر تو ہمارا حقیقی محبوب ہے، تو ہم اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو اتنی محو ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو کئی خیالات، کئی وسوسے انسان کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اپنی نماز اتنی لگن سے، اتنی محبت سے پڑھیں کہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں محو ہو جائیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم یہ دنیا میں کھڑے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اللہ سے حقیقی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ خیال دل میں لے آئیں کہ ہم مکے میں کھڑے ہیں، مکے کی حاضری ہو رہی ہے، پھر کبھی یہ خیالات نہیں آئیں گے۔ اول و آخر 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، 100 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے۔ وضو، بے وضو، چلتے پھرتے، کوئی بھی آپ کو مشکل، کوئی مصیبت آن پڑے تو آپ یہ ورد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مصیبت ضرور حل ہوگی۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر